हेलो एवरीवन आज ऑनलाइन क्लास टी बहुत इंटरेस्टिंग हेबार अच्छी कारण आज आम सीएचएससी एग्जाम 2019 रे आसीथिबा एमआईएल ओडिया रो +2 आर्ट्स स्ट्रीम रो व्याकरण विभाग रे आसीथिबा प्रश्न गुड़िक आलोचना करिबा। तेणु क्लास टी प्रथम रु शेष जाए इंटरेस्टिंग हेबार अच्छी। मु प्रश्न गुड़िक पचारुची आपण मैंने तार उत्तर कहवाक चेष्टा करंतु। आज आपण केते जण क्लास अटेंड करचंती मु जानि परनी। तेणु कमेंट टीए बा लाइक टीए करि देई निजर अटेंडेंस जणातु। ओके, प्रथमे देखिबा 2019 मसिया रे +2 आर्ट्स रो कोन सो प्रश्न व्याकरण प्रश्न आस्तिला। प्रथम प्रश्न देखिबा जे कौनसी दुईटी रूढ़ी को वाक्य रे प्रयोग कर। जे कौनसी दुईटी रूढ़ी को वाक्य रे प्रयोग कर। देखंतु एटी केतोटी रूढ़ी अछि। तीनी पांजीरु जीवा, ओही नकुल संपर्क, लंका रे हरि शब्द, कंसारी घरर पारा, एही परी चारिटी प्रश्न अछि। चारिटी प्रश्न जे कौनसी दुईटी प्रश्न उत्तर को से कहिछि। जे कौनसी दुईटी रूढ़ी को वाक्य रे प्रयोग कर। ताले प्रति रूढ़ी रे 1 नंबर अछि, ताले दुईटी पई 2 नंबर अछि। एई टाइप रो दुईटी रूढ़ी परीक्षा रे आसीथिला। तेबे प्रश्नटी को पुणी थरे देखिबा। तीनी पांजीरु जीवा। तीनी पांजीरु जीवा माने कोन कहया पे चेष्टा करतु। किए कहबे तीनी पांजीरु जीवा कहया पे चेष्टा करतु। तीनी पांजीरु जीवा माने कोन। तीनी पांजीरु जीवा माने जस हराइबा बा ख्याति हराइबा, जस हराइबा। वाक्यटी करिया पे कहिछि। वाक्यटी करिबा। गोपाल बाबू को पुओ निशा और पसारे माती तीनी पांजीरु गलानी, माने जस हराई देलानी। गोपाल बाबू को पुओ निशा और पसारे माती तीनी पांजीरु गलानी। एइटला तीनी पांजीरु जीवा एक वाक्य। एइटा एक क्रियायुक्त रूढ़ी थिला। बर्तमान देखिबा गोटे क्रियाहीन रूढ़ी। ओही नकुल संपर्क, ओही नकुल संपर्क, ओही नकुल संपर्क। ओही माने कोन साप और नकुल माने नेउड़। साप नेउड़ परि संपर्क को कह जाय ओही नकुल संपर्क। तार माने कोन घर शत्रुता, घर शत्रुता। ओही नकुल संपर्क माने घर शत्रुता। वाक्यटी करिबा घर शत्रुता बा ओही नकुल संपर्क नहीं। भारत पाकिस्तान रो ओही नकुल संपर्क समस्त को जଣା। भारत पाकिस्तान रो ओही नकुल संपर्क समस्त को जଣା। एटा एक क्रियाहीन रूढ़ी। तापर देखा लंका रे हरि शब्द। लंका रे हरि शब्द। लंका रे हरि शब्द यार अर्थ असंभव कथा संभव होबा। असंभव कथा संभव होबा। लंका रे हरि शब्द माने असंभव कथा संभव होबा। बाकी रे देखिबा रघु साहू परी कृपण लोक अनाथ पिला को पैसा देबा लंका रे हरि शब्द परी। हरि साहू परी कृपण लोक अनाथ पिला को पैसा देबा लंका रे हरि शब्द परी। ताले लंका रे हरि शब्द माने कोन हला असंभव कथा संभव हो। जोटा निजे गोटे वाक्य एटा करिया पे चेष्टा करी असंभव कथा संभव होला। तापरे आ गोटे देखिबा कंसारी घरर पारा। कंसारी घरर पारा। कंसारी घरर पारा माने कोन अभिज्ञ लोकन को साधारण कथा रे डराइबा। कंसारी घरर पारा माने अभिज्ञ लोकन को साधारण कथा रे डराइबा। वाक्यटी देखिबा वकील बाबू को कौन हाईकोर्ट देखाउछु से तो कंसारी घरर पारा। वकील बाबू को कौन हाईकोर्ट देखाउछु से तो कंसारी घरर पारा। ओके, ताले आमे चारटी जाक रूढ़ी प्रयोग को आलोचना कले। एथिर जे कोनसी दुईटी प्रश्न उत्तर लिखा को होई थाए। ओके, बर्तमान देखिबा आंसर को आउ टिके भलो देखिबा। रूढ़ी गुड़ी को लेखा मध्य देखिबा।
ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା। ଯଦୁବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ନିଶା ଓ ପଶାରେ ମାତି ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲାଣି। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଲାଗି ରହିଛି। 3ରେ ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ। ରଘୁ ସାହୁ ପରି କୃପଣ ଲୋକ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ପରି। 4ରେ କଂସାରୀ ଘରର ପାରା। ବୁଢ଼ା ଓକିଲକୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଧମକ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସେ ତ କଂସାରୀ ଘରର ପାରା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଘ ନମ୍ବର ଅଛି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କର। ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା, କାଠ କାଟେ ଯେ, ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି, ଯାହା ନିବାରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହିପରି 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। 4ଟିରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିଛି। 4ଟି ଯାକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ବେକାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ପିଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିପାସା। କାଠ କାଟେ ଯେ, କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ? କାଠ କାଟେ ଯେ, କାଠ କାଟେ ଯେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କାଠୁରିଆ। ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି, ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି କ'ଣ ହେବ? ଯଥାଶକ୍ତି। ଯାହା ନିବାରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହା ନିବାରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ନିବାରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ପିପାସା, କାଠ କାଟେ ଯେ କାଠୁରିଆ, ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାଶକ୍ତି, ଯାହା ନିବାରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଓ ନମ୍ବର। ଯେକୌଣସି 2ଟି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିର ଅର୍ଥ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଯେକୌଣସି 2ଟି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିର ଅର୍ଥ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଗୋଲକ, ଗୋଲକ, 2ଟି ଗୋଲକ, ଗରେ ଅକାର ଲୋକ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗରେ ଅକାର ଲରେ ଅକାର ଗୋଲକ, ଗୋଲକ। ତାପରେ ଭିତ୍ତି, ଭିତ୍ତି, ଭରେ ହର୍ଷିକାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ତରେ ହର୍ଷିକାର, ଭିତ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭରେ ଦୀର୍ଘିକାର ତରେ ହର୍ଷିକାର, ଭିତ୍ତି। ପ୍ରସାଦ, ପ୍ରାସାଦ, ସତ୍ଵ, ସ୍ୱତ। ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଅଛି। 4ଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଅଛି। 2ଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ 2ଟି ମାତ୍ର ଦେବେ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଦେବେନି, ବେକାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ କେବଳ 2ଟି ଦେବେ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଲକ, ଗରେ ଅକାର ଲୋକ। ଗୋଲକ ମାନେ କ'ଣ? କେତେ ଜଣ କହିବେ? କହନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର। ଗୋଲକ ମାନେ କ'ଣ? କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଲକ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଲକ ମାନେ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲକ ମାନେ କ'ଣ? ଗରେ ଅକାର ଲୋକ। ଗୋଲକ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲକ କ'ଣ? ଶୀଘ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗପୁର। କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଗୋଲକ ମାନେ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲକ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭିତ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତ ଯେଉଁ ଅଛି ଭିତ୍ତି, ମୂଳଦୁଆ। ଭିତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ମୂଳଦୁଆ। ଭିତ୍ତି ମୂଳଦୁଆ। ଆଉ ଭରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ତର ଭିତ୍ତି ମାନେ ଭୟ। ଭିତ୍ତି, ଭିତ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଭିତ୍ତି ମୂଳଦୁଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତି ହେଲା ଭୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରସାଦ ମାନେ କୃପା ବା ଭୋଗ। ପ୍ରସାଦ ମାନେ କୃପା ବା ଦୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଗ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗଟାକୁ ବି ପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରାସାଦ ମାନେ କୋଠାଘର। ପ୍ରାସାଦ ମାନେ କ'ଣ? କୋଠାଘର। ତାପରେ ସତ୍ଵ ଗୋଟେ ଅଛି। ସତ୍ଵ, ଦ୍ୱିତୀୟତରେ ବୋ ପଢ଼ାଯାଏ। ସତ୍ଵ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମହତ୍ ଗୁଣ। ସତ୍ଵ ମାନେ କ'ଣ? ମହତ୍ ଗୁଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ଵ, ଦଂଶରେ ବୋ ତରେ ବୋ। ସତ୍ଵ ମାନେ ଅଧିବାସ। ସତ୍ଵ, ଅଧିବାସ ବା ଅଧିକାର। ସତ୍ଵ, ସର୍ବସ୍ୱତ ସଂରକ୍ଷିତ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ କପିରାଇଟଟା କୁହାଯାଏ ସତ୍ଵ। ଏଠି ସତ୍ଵ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଆସେ। ଅଧିବାସ, ସତ୍ଵ ମାନେ ଅଧିବାସ। ତାହେଲେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆଉଥରେ କହୁଛି। ଗୋଲକ, ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ। ଗୋଲକ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଭିତ୍ତି ମୂଳଦୁଆ। ଭିତ୍ତି ଭୟ। ପ୍ରସାଦ କୃପା ଭୋଗ। ପ୍ରାସାଦ କୋଠାଘର। ସତ୍ଵ ହେଲା ମହତ୍ ଗୁଣ, ଆଉ ସତ୍ଵ ହେଲା ଅଧିବାସ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଯେକୌଣସି 2ଟି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେକୌଣସି 2ଟି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଜୁଆର,
पुरस्कार स्वकीय उदार जुआर पुरस्कार स्वकीय उदार जुआर विपरीत शब्द कौन हम जुआर विपरीत शब्द है भट्टा आ पुरस्कार विपरीत शब्द कौन कमेंट से शीघ्र लिखतु पुरस्कार विपरीत शब्द कौन तिरस्कार स्वकीय 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 विपरीत शब्द कौन परक्रिया कौन परकिया सॉरी परक्रिया नहीं परकिया स्वकीय विपरीत परकिया आउ गोटे उदार उदार विपरीत है अनुदार उदार विपरीत अनुदार ताले उत्तर गुड़िक पुणी थे कहीदे जुआर भट्टा पुरस्कार तिरस्कार स्वकीय परकिया उदार अनुदार ओके बर्तमान 6 नंबर रे कौन देखा जेकोसी दुईटी शब्दर भ्रम संशोधन कर चारिटी अच्छी भ्रम संशोधन जेकोसी दुईटी कर प्रथम शब्दटा अक्षुण्ण द्वितीयटा है मरीचिका तृतीय है प्रतियोगिता चतुर्थ है भौगोलिक अक्षुण्ण अक्षुण्णर करेक्ट संशोधन कले कौन हम अक्षुण्ण हम अक्षुण्ण रेपटा उठीज अक्षुण्ण द्वितीयटा मरीचिका मरीचिकार भ्रम संशोधन कौन हम मरीचिका रे दीर्घ इकार मरीचिका आउ प्रतियोगितार कौन हम कहवाई चेष्टा कर प्रतियोगितार भ्रम संशोधन कले कौन प्रतियोगितार प्रतियोगिता गरे हर्षिकार हम कौन गरे हर्षिकार प्रतियोगितार गरे हर्षिकार आ भौगोलिक भौगोलिक भौगोलिकर करेक्ट कौन हम भ्रम संशोधन गरे अकार हम भौगोलिक ताले एगुड़ी पुणी थे देखा अक्षुण्ण अक्षुण्ण मरीचिका मरीचिका ये रे दीर्घ मरीचिका प्रतियोगिता गरे दीर्घ इकार अच्छी ये गरे हर्षिकार हम प्रतियोगिता प्रतियोगिता भौगोलिक गरे अकार ना तेणु अकार लगे भौगोलिक गरे अकार लगे भौगोलिक ओके आजिर भिडियोटी ये शेष करुच्ची भिडियोटी केमती लगिला कमेंट्स माध्यम जनातु जदि भल लगिला लाइक टे करंतु आउ सांग साथी सहित शेयर करंतु जो माने नुआ करी प्रथम थर ए चैनल को विजिट करचंती तांको जदि भिडियोटी भल लगिला तबे से माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु जेपरि कि परवर्ती भिडियोर नोटिफिकेशन से मानको पाखकु सबुठ आगे पहुँची जीव धन्यवाद जोटी थांतु भलर थांतु सुखरे थांतु थैंक्स फॉर वाचिंग।